Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So good morning. ଆଜି ସକାଳ ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାସ୍ ଦିନ ସେଇଟା କ'ଣଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ କାମ ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ କରିବା ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗ ସେଇଟା କରିଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଏଇଠି ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ସବୁ କାମ ସାରିକି କଲେଜ ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୋର କଲେଜ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ବାକି ମୋତେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି କଲେଜ ବାହାରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଏଇଠି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ମୋର କଲେଜ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବାର ଅଛି କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆସିକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି ଆଉ କଲେଜ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୋତେ ସେଇଠି ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ଏଇଠି ମୋତେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲି ଆଜି ମୋର ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କଜ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଡେରିରେ ଶୋଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକିନା ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ମୋତେ ଏବେ ବାହାରିବାର ଥିଲା କଲେଜ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟାଇମ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଳି ପଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି କଲେଜ ପାଇଁ ତଥାପି ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ସିଓର ଗାଳି ଶୁଣିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ନିସଙ୍କୋଚରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଫାଇନାଲି କଲେଜ ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର ଯାନ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଯାନରେ ବସିକି ଉଡ଼ିଯିବି ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମିରର୍ରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖିଦିଏ ମୁଁ ଏଇଠି ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ମିରର୍ରେ ଦେଖିଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲି ଘରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଟକିଛି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ରୋଡ଼ରେ କାରଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କହୁଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଯାଇଥିଲି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଯାଇଥିଲି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିକି ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାପରେ ମୋତେ କଲେଜ ଯିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଗ କଲେଜ ପଳେଇବି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିବି ତାପରେ କହିଲି ନା ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି ଏମିତି ଭାବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଇକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଯଦି କଲେଜରେ ଗାଳି ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ସେଇ ଭରସାରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲି ଏଇଠି ବାହାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ଲଗାଇ ଦେଇକି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସିଧାସଳଖ କଲେଜ ଅଭିମୁଖେ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ କାରଣ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା କଲେଜ ଗାଡ଼ି ତ ଛୋଡ଼ି ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନା ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି କଲେଜରେ ବସିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମ୍ୟାମ୍ ନଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନା ନିଜକୁ ଟିକେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ହାର୍ଟ ରଖିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲି ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା କଲେଜର ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଉପରେ ଲଗା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟର ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରିଲିନି ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ପଢ଼ିଲିନି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଲେଜ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା କଲେଜର ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି କଲେଜରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ରୋଡ଼ ମୁଁ ବକ୍ସି ବଜାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଗଲି ସିଧାସଳଖ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୂଆପାଟଣାରେ ଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି
आउ एठी मु आसी जाइथिली बैद्यनाथ बाबा मंदिर मंदिर रे बाबा को दर्शन कर सारा पर मुझे चारिपटे बुली समस्त सबू ठाकुर को दर्शन करी कर सारा पर मुझे मुंडिया मारी देकिना मु जाइथिली नना पाखक कहीं नना मते चंदन लगाती आउ नना मो आखिरे पादुक न पकेला जाके नना मते छाड़बेनि कहीं मोर आखि थरे खराब हो जाता जो बैद्यनाथ बाबा पादुक आखिरे पकईली मो आखि हो जाता पूरा ठीक से दिन नना मो आखिरे पादुक पकाती मंदिर बाहरी आसिकी एठी बाहर जो मैंने बसी मोर आज बिस्केट पैसा दबार थिला जेहेतु आज मोर कॉलेज फेरु फेरु लेट हो गला 2टा बाजी जाता अबिका समस्ते प्राय पलि जड़े जहाँ को कि मुझे बाहरी आसी मंदिर भितर मुझे बाहरी आसिकी गाड़ी धरिकी सीधा सड़क चलती मोर घर अभिमुखे ये हूँ नुआपाटना रोड जाम देखिपे सोमवार मंदिर भिड़ लेट है तथापि भी रोड जाम मुझे पहुँची जाइली घरे पहुँची सारा पर मु ड्रेस चेंज कर किछि टाइम पर मो घर को आसी जाइला मोर एकमात्र भाई आसी सारा पर मुझे तार भी टे वीडियो नहीं गली हेले से जानी नथला जे मु तार वीडियो नौची बोली से घर को आसिला ताको घर को वेलकम स्वागत कर सारा पर सी एबे जानिला जे मु वीडियो करूची सेथिपई से टिके पोज देकिना दौड़ीकिना पळैथिला भितर को तापर मु जाइथिली मोर कॉलेज ड्रेस चेंज कर देइथिली एठी फटाफट मु निजर ड्रेस घर ड्रेस चेंज करके बसी थी तापर सी एठी काढ़ीथिला केक आमे माने आसीथिलु मिसिकी आमे माने रेडी हो जाइथिलु केक काटिबा पई सी एठी केक जोगाड़ करुथिबा भितर मुझे टिके वीडियो करिकी पोस्ट देइथिली तापर सी एठी पार्टी बम को उड़ेकिना आम समस्तंकर मुंडरे छिंचाड़ी देला खास करी मो मुंड देखि पड़थिबे केते सुंदर देखा जाउची तापर मु एठी चलथिली केक काटिबा पई सी एठी ओहो तापर मु एठी काटिथिली केक काटिबा भितर से माने मते विश करथिले बर्थडे विश मो मामा बाबा भाई 3 जण थिले जो मानको कि मु केक खुआई केक खवाइबा भितर से मते एठी गाली करूथिला जोटा कि मु वॉइस रे आनीथिले मु बेजित हो जाइथांती तापर मु खुआई बाबा को खुआई सारा पर मुना को खुआई तापर एठी एतिक सब पार्टी बम बळीथिला सबु से मो मुंडरे ओजाड़ी देला ता भितरु काढिकी तापर मते तो केक बर्थडे केक कटा हो सारा पर मते पछरे खाइको बहुत पसंद से बसिकी एठी एकला केही नथिला बेले बसी केक खाउथिली ता ऊपर पार्टी बम गुड़ाक पड़ीथिला जो जरी गुड़ाक कि मु थू थू करी फोपाड़ुथिली तापर हो जाइथिला संध्या टाइम रे सोना मते आनिकी गोटे गिफ्ट देइथिला चलंतु गिफ्ट रे कोन अछि देखिबा मु एठी गिफ्ट खोलुथिली बहुत एक्साइटेड थिली ता भितर कोन अछि देखिबा पई से टाइम भितर ए साइड रे गोटे पिला बसिथिला से मते रगौथिला माने से गिफ्ट को एमती टाणुला जो कि मुझे चिड़ी जाइली तापर मुझे ओपन करी गिफ्ट चलतु गिफ्टा कौन अच्छी देखा मु तो देखिए अलरेडी जानी सारे या भितर गोटे पांडा अच्छी बट चलतु देखा से पांडाटा केमतिया ये मुझे ओपन कर देइथिली पूरा पूरी बस आउ किछि टाइम पर मु तार जरी खोलिबा जाऊँगी 1 2 3 स्टार्ट मुझे खोल देइथिली वाओ केते सुंदर पांडा है मु धरिकी पूरा 2 मिनिट जाके धरिकी बसिली तापर मु आउ गोटे भी सोना मते साड़ी देइथिला तापर एठी मो भाईर मोर बसिकी पिठा तरकारी खीरी सिमेई आमे बसी खाइथिलु आ पिगी भाई को थैंक यू मते केक देइथिबारु सोना को थैंक यू मते पांडा आ साड़ी देइथिबारु संध्या टाइम रे आमे सोनार मोर आसी जाइथिलु स्कूल पाखकू रोल खाइबा पई आउ मते भी भोक करूथिला भोक ताकू भी भोक होउथिला सेति आमे दी जण एठी से बेकरे पकेइछि जेम्स चॉकलेट रो हार अपन माने भाबुथिले सेटा कोन पई पकेइछि सेटा पकेइछि कोन पई सेटा मु भी जानिनी ताकू खुशी लागला सेति से जेम्स रो हार पकेइ देला मु एठी छिड़ाई के टिके बकर बकर होउथिबा भितरे से कर देइथिला मोर वीडियो एठी मोर वीडियो चलथिबा भितरे जण अंकल पसी जाइथिले मो वीडियो मझिरे तो चल छाड़तु से सबू तापर मु एठी मोर आमे रोल नहीं सारिबा परे मु आमे ती जण खाइबा पई लागिथिलु भाई जोर से एक्चुअली गरम अच्छा माने खाइ परिबो नै मु नमस्कार खराब भाबनी मोर सब कथा नमस्कार ते पड़ी छै जे ना सब नमस्कार मत कई बार मजे खाइ बार खाइ मरुआ जड़ जड़ भल अच्छे गाइज एक्चुअली मुझे आइंस खाया छाड़ी देसी मुझे चाह प्राण अच्छे बेकर तुलसी माला है देखो से जहाँ भी खाइबी साधा ही खाइबी साधा सोमवार प्राण अच्छे सॉरी मु ब्लॉग रे क्या प्राण अच्छे कुछ
तापर एई महिला जनक अंकल कठू रोल आनी सारिबा परे कोण पई कांदिला भली एक्टिंग कला सेटा मु जानि पारलिनी हेले से कांदु नथिला हसुथिला। तापर आमे खाई सारिबा परे मु एठी आसी जाइथिली जणे अंकल के पाखकु तारिणी मोटर्स अंकल के पाखकु से मते एठी मो सहित सब बेले गपंती गपी टाइम रे से मते बिस्किट देथिले मु तांकठू बिस्किट आनिकी खाइया भितर तांका सहित चबर चबर करिकिना एठी आमे सोनार मोर आउ थरे थरे टिके से टिके डेउथिला तार भी वीडियो बनै देली। तापर आमे एठी डिया डी करिकी खाई पी सारिकी मु आसी जाइथिली घरकु आसिला परे मु सब काम मोर सरी जाइथिला। आजिर ब्लॉग आपण मानकु केमती लागिला मते जणैबे। तो चैनल को मोर लाइक करबा को भूलिबेनी। बाय बाय।